de. Di man, tagkataya. Mga ito, naipid ako natin. 100. Sige na, go. Sheila. Di na. Doon na, sige. 10 pesos. 10 pesos! 10 pesos! Hop! Hop! Isa pa! 10 pesos! 10 pesos! Oh! Ay, ay! Ah, 10 pesos! Bata lang ha, sa bata lang. Ah. Hindi! Talikod! 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 Oh, tati! Ah, 10 pesos! Ayun na! Oh, ito! Ala! Nawala na. 1 million. Wala na, wala! Asa na? Nawara! Asa na? Asa na? Ala! Ah, 10 pesos! 10 pesos! Dire! Oh, oy, dire! Ito, 10 pesos pa? Ah, 10 Ah, pesos. 10 pesos! O, dire! Onto lang! Kuya Michelle! Hindi ka maging jacket! Ulit! Ulit! 10 pesos! Talikod! 10 pesos! Ah! Wala pa din! Ayun na! Wala pa din! Hindi na! Hindi mo ulan! Salita! Last ball! Last ball! 100 pesos. 10 pesos! 10 pesos! Nakanay! Oh, 10 pesos! Teka, lubog? Ito! Bayo, 10 pesos! Sa ano din? 10 pesos! Uy! Alam pa na! Sige, sa inyo na! Uy! Madi ka! Adi, dapat tayo. Ika na magta-bro. Okay, adi. Wala yan. 10 pesos. Di ba ako? Wala pa. Relax. Di putang kurang sa akin. Ikaw na naman! Hoy, kami makasama ng isang pamilya. Okay, wala na. Magpatay na kayo kay Kuya Yep. Maraming salamat po! Okay, 1 million. Isaw na kami. Ah, Ano yan? 10 million. 10 million. Galing kay 10 Tito million? 10 million. 1K!